गोटे छोट गाँ थिला ना दर चंदनपुर। से गाँवर एक कोणरे थिबा एक कुड़िया घरे रहुथिला राम और तांको परिवार। रामर बापा जड़े गरीब चाषी एवं माँ पर घरे काम करी संसार चलांती। अभाव अनटन भितर भी रामर आखिरे थिला अनेक स्वप्न। से गाँवर प्रथम थिला जी कि कॉलेज जाई शिक्षा समाप्त करथिला। तार बुद्धि और पाठपढ़ा प्रति निष्ठा देखि गाँ लोके कहते राम दिने ना दिने गाँवर ना रखिब। राम वर्तमान तार डिग्री शेष कर सरकारी चाकरी दिन राति परिश्रम करुला। दिनकर घटना राम तार माँ बापा सहित सहर को किसी दरकारी जिनिस किणवाई जाइतिला। किंतु किए जानिथिला से दिनटी ता जीवन सबुठारु कष्टदायक दिन हो बोली। सेमान फेरिबा बेलको देखिला गाँ लोके तांको घर चारिपाख जमा होइछन्ति। रामर कुड़िया घर निआरे जली पाउंस हो जाइतिला। राम पागलंक भली घर भीतर को दौड़िला किंतु सब शेष हो जाइतिला। से निआरे तार समस्त पाठपढ़ा सर्टिफिकेट जली जाइतिला। राम कांदी कांदी तार बापा को कहला, बापा सबू सरीगला, मोर एत वर्षर परिश्रम मोर सर्टिफिकेट ओडी पाउंस होगला। एबे मु चाकरी केमिति पाइबे? बापा कहले, धैर्य धर पुओ, भगवान किछि ना किछि बाट निश्चय देखाइबे। राम कहला, ना बापा, भाग्य मो साथी रे नाही, बिना प्रमाण पत्र रे मो ज्ञानर किछि मूल्य नाही। घरटी जली जिबा परे रामर जीवन केवल अभाव रे नुहे बरं अंधकार डूबी जाइतिला। जो सर्टिफिकेट गुड़ी को से निज जीवन संपत्ति बोली भावुला से गुड़िक आज केवल कला पाउंस। राति जेतेबेले से खोला आकाश तले शोला ताको लगुला जमी भविष्य भी से ही धुआं मिसी जाइछि। किंतु राम हार मानिबा पिला नथिला। से दिन में श्रमिक भाव काम करुला एवं राति सहर लाइब्रेरी बही आनी पढ़ुला। तार पाखरे निजस्व बही नथिला किंतु मनरे थिला अदम्य ज्ञानर पिपासा। किछि मास बीतीगला। राम मने मने बहुत भांगी पड़ता। दिने से खबर पाइला जे पाख सहर एक घर स्कूल जड़े शिक्षक पदवी खाली अच्छे। सर्टिफिकेट नथिले से निज भाग्य परीक्षा करने को सेठाक गला। सहर से प्रतिष्ठित घर स्कूल राम जितेबाला पहुँचला तार परिधान अति साधारण थिला। इंटरव्यू बोर्ड रे 3 जन अभिज्ञ शिक्षक थिले। राम पाखरे फाइल न देखी से माने आश्चर्य हो पड़े। राम कहला, सार आपण माने मोर प्रमाणपत्र देखा पूर्व मोर ज्ञानर परीक्षा नियंतु। जदि मो योग्य विवेचित हुए तेबे मो सर्टिफिकेट विषय रे कहिबी। इंटरव्यूअर माने राजी हेले। प्रश्न पचारिबा आरंभ कले। प्रश्न नंबर 1, जदि जड़े छात्र पचारे जे शिक्षा और बुद्धि मध्य पार्थक्य कौन तेबे तुमे किपरि बुझाइब? राम कहला, सार शिक्षा होछि आमे बहिरु पढुथिबा सूचना, किंतु बुद्धि होछि सेही सूचना को जीवन समस्या समाधान रे व्यवहार करिवार कला। शिक्षा आपनको चाकरी दे पारे किंतु बुद्धि आपनको जीवन जिताइबा शिखाए। सार द्वितीय प्रश्न पचारिले इतिहास पढ़िबार लाभ कौन? जहाँ बीतीगलानी ताकू मन रखे कौन करबा आमे? राम कहला, सार इतिहास केवल तारीख किंबा युद्धर ना नुहे, यह हेउछि अतीतर भूलरू शिखिबार एक माध्यम। जो जाति निज इतिहास जानी नाही से केबे भी निजर सुंदर भविष्य गढ़ी पारे नाही। 3 नंबर प्रश्न, जीरोर गुरुत्व कौन? राम कहला, सार शून्य हेउछि सेही सामर्थ्य जे निजे एकाकी हेले भी जहाँ पछरे लागे तार मूल्य 10 गुण बढ़ी जाए। समाज रे गरीब लोक अवस्था शून्य परे जदि सेमानकु सुजोग मिले से माने देशर मूल्य बहुगुणित करि परिबे। रामकर उत्तर शुणी हॉल भीतर नीरवता खेलीगला। प्रधान शिक्षक कहले, असाधारण राम, तुम्हें असाधारण, तुम्हें जड़े जन्मगत शिक्षक। एबे तुम सर्टिफिकेट बाहर कर, आज ही आम तुमको नियुक्ति देदेबु। एहिटार ही रामर संघर्षर सबुठारु कष्टकर मुहूर्त आसिला जेतेबेले से निजर रिक्त हस्त एवं उड़ी जाइतिबा घरर कहानी कहले। स्कूल कर्तृपक्ष नियम आगे नतमस्तक हेले। प्रधान शिक्षक कहले, आमे दुखित राम, तुमर प्रतिभा अच्छी किंतु आमर सिस्टम केवल कागज को विश्वास करे। बिना प्रमाण पत्र तुम्हें आम जड़े अशिक्षित व्यक्ति। राम से दिन बुझिला जे समाज केवल ज्ञान अपेक्षा कागज को बेसी गुरुत्व दे। सेठार निराश होई राम घर को फेरिला। किछि दिन पर राम ता निज माँ पई औषध किनिबा सहर को जाइतिला। सेठार से देखिला जड़े वृद्ध व्यक्ति रास्ता कड़े सीधे थरुछन्ति एवं असुस्थ अनुभव करुछन्ति। राम विलंब न करी तांको पाखक गला, तांको पानी पियाइला एवं निज चदरटी तांको घोड़ाई देला। सेही वृद्ध व्यक्ति जनक सुस्थ होगा पर राम को तांको घर ठिकणा देले एवं कहले, पुओ तुमे आज मोर जीवन बंचाइछ, केबे भी किछि साहाय्य दरकार हेले मो पाखक आसीबो। राम बहुत चिंता कला। जीवन रे कौन करिवो, कौन से हबो और जीवन को केमिति बंचिबो किछि जानि न पारे शेष से वृद्ध व्यक्ति कहितिबा कथा ता मनरे आसिला। से वृद्ध व्यक्ति पाखक गला एवं निजर समस्त दुख कहानी कहला। रामर कथबार्ता और चालीचलणी वृद्ध व्यक्ति जनक रामर समस्त ज्ञान विषय रे जानिले ओ कहले, राम तुमे सर्टिफिकेट कथा चिंता कर नाही, तुमे सिविल सर्विस में प्रस्तुत हो। राम कहला, किंतु जेजे मो पाखे तो मूल कागज पत्र किछि नाही, केमिति परीक्षा देबी? वृद्ध व्यक्ति कहले, तुमे केवल परिश्रम कर, बाकी सब मु संभाली नेबी। राम से वृद्धों कथार विश्वास करी
ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲା। ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ପଢ଼ିଲା। ରାମ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ହିଁ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ମେନ୍ସ କ୍ଲିୟର କଲା ଓ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଡକା ହେଲା। ରାମ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ସାକ୍ଷାତକାର ଥିଲା ତା ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବୋର୍ଡର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରାମକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାର ଆଖିରେ ଥିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କହିଲେ, ରାମ, ତୁମର ପ୍ରୋଫାଇଲ ଦେଖି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତୁମେ ଏକ ଅତି ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଛ ଓ ରାମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଯଦି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗେ ତୁମେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ନଥିପତ୍ର ବଞ୍ଚାଇବ ନା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ? ରାମ କହିଲା, ସାର୍, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବି। କାଗଜ ପଡ଼ିଗଲେ ପୁଣି ତିଆରି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଥରେ ଗଲେ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ। ବୋର୍ଡର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ରାମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ରାମ, ଭାରତରେ ଦୁର୍ନୀତିର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ଅଭାବ ନା ସ୍ୱାର୍ଥପରତା? ରାମ କହିଲା, ସାର୍, ଅଭାବ ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଚରିତ୍ର ଗଠନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ କଠୋର ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦୁର୍ନୀତି ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। ବୋର୍ଡର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ଯଦି ଆଜି ଆମେ ତୁମକୁ ଚୟନ ନ କରୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ରାମ କହିଲା, ସାର୍, ମୋର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଏକ ପଦବୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେବା କରିବା। ଯଦି ଆଜି ଚୟନ ନ ହୁଏ ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେଉ କିମ୍ବା ସମାଜସେବୀ ହେଉ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଜାରି ରଖିବି। କାରଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେବଳ ଚାକିରି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼େ। ରାମର ଏଭଳି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିତି ନେଲା। ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କଥା ଆସିଲା, ରାମ ତାର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଥା ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣାଇଲା ଓ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଲା। ରାମର ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ବୋର୍ଡର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ବୋର୍ଡ ଓ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦ୍ୱାରା ଭେରିଫାଏ କରାଇ ନେବୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯାଇପାର। ରାମ ସେଠୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ରାମ ଭୟ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଗଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିଲା, ରାମ ଦେଖିଲା ସେ କେବଳ ପାସ୍ କରିନାହିଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଟପର ହୋଇଛି। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ରାମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କପି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ରାମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଟପ୍ କରିଥିବା କଥା ମା ବାପାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ସେ ସିଧା ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା। ସେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନଥିଲେ, ବରଂ ସେ ଥିଲେ ସେହି ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ନିଜେ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ତଦନ୍ତ କରାଇ ରାମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଜଳିଯାଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ କରି ସରକାରୀ ଭାବେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ। ରାମର କାନ୍ଦିବା ଦେଖି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ରାମକୁ କୁଣ୍ଡାଇ ପକାଇ କହିଲେ, ପୁଅ, ମୁଁ କେବଳ ତୁମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା ତୁମେ ନିଜେ ଅର୍ଜନ କରିଛ। ରାମର କାହାଣୀ ରାତାରାତି ଖବରକାଗଜରେ ଛାପି ହୋଇଗଲା। ସେ ହୋଇଗଲା କୋଟି କୋଟି ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ଏଥିରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ? ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଏହା ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଜ୍ଞାନ କେବେ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମର ପରିଶ୍ରମ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିର୍ମଳ, ତେବେ ଭଗବାନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଆସି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିପାରିବେ ଓ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଓ ଏପରି କାହାଣୀ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି